Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Пупсік. Сьогодні ми поіграємо в Hogwarts Legacy. Всім приємного перегляду. Погнали! Так, ну... Я тут трошки переустановку зробив, ну... У виручай комнаті. Тепер йдемо завдання. Так, випробування... Ну, давай поки що оце от тут Круцево буде вивчати. У тіні. Я хочу Круцево вивчити. Нове закляття Круцево. Так. Ревеліо. Ну тут щось є, але де? А це десь тут. Вот от там. А як мені туди попасти? Пец. Не зрозуміло. Як мені туди попасти? Так, я тут. А, воно в другій башні. Воно виходить, що воно в другій башні. Ревеліо. Да, що воно виходить десь там. Аlohomora. Так. Ревеліо. Ми все ми забираємо. Аlohomora. Ревеліо. Все, тут більше нічого немає. А тут я був, да? Добре. Що тут відкрито, я, значить, тут був. О. Аlohomora. Сюди мені потрібно. Оп. Ревеліо. Так. Alohomora. Ревеліо. Камера темної башні, от що це. Так, і це ми теж забираємо. Все. Все, йдемо до Себастіна вивчати магію. Ново. Дun-дун-дун. Ревеліо. Так, тут нічого немає, тут я вже все кругом почистив. Так. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on.
He's this way. У тіні навчань. Пішли. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Як ти повільно йдеш, це капець. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Revelio! Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. І що мені робити треба? Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Revelio! Ну і... Не поняв. Confringo! Something's happening. Ага. I hope we're ready for this. Revelio! The journal entry, signed by Noctua Gaunt. Yes. Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue.
It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. Never mind. Revelio! There's no clear way forward. Like Confringo. me. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from is closed. Revelio. There's more than one gate Ah. ahead. Then look closely У at нас each той gate for сторон. clues. Confringo! Так. The dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Так, що Salazar треба? Slytherin didn't make this easy. Revelio! This journal entry it Що треба mentions getting зробити? lost and being unwelcome. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Revelio! There's bound to be a match to the symbols. Збіг символів, а яких? Lumos! Я поки що нічого тут не бачу. All the gates have symbols, and there are symbols on the dial. А, на воротах. Lumos! Так, ну і кішка має бути. Типа сапог? Ну, щось похоже на кішку. Ще раз. Perhaps the symbols on another gate will match this dial. Вот. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Темно, тут You got нічого to не it видкося. first. Revelio! We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Так, Lumos. тут що? Так, Not а sure де? references painful and arduous challenges, but also rewards. Revelio. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Lumos. Так, ще раз. Риба. І трикутник. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Ну так. Let's look at the gate and the symbols again. А, це не від цього. Змія.
Вот. Я думав, це від цього. That sounded promising. Lumos, another dial solved. А то не Impressive. від того. Nice work. Confringo. Not the welcoming sort, was he? Вот. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite Так потім я person in the почитаю, world що for it. це таке. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Lumos. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Так, Круцео. Так, а Круцео це що? Лациос. Ліпендо. Так, а де Круцеус? Не поняв, а де Круцео у мене? Лациус. Левеоса. Акціо. Депульсо. Бомбардо. Привіт, Андрій. Інсендіо. Мелюмос. Репаро. Венгардіум Лівіос. Ну, так круто, але... Ну, круто. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She Та mentions нормально, being вот trapped сижу, here, думаю, як blocked by пройти an зараз цю unforgivable комнату. curse. This is where she died. This Не is where розумію we'll поки що, die. як її I пройти. shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly Accio sorry. Nino. I know what to do. Тоже. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Я думаю, зараз на Ominous has the практику most з Джулією. experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have Буду agreed to it поподробніше first. її It wouldn't be an освоювати. innocent victim. Давай, Lose. удачки тобі. We have to open the door. Вона The цікава. spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Я Ну, вона в третьому, да, була сильна. Я не хочу, я хочу вивчити прокляття, але ти повинен накласти його на мене, навчи мене. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell,
raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Круцю. Так, погнали. Так. Привіт, Артем. Дякую. Ready? I'm ready. О, відкрились. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Так, це і забираю. 5. Це Салазар. Ого. Let's keep moving. Слизерин. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Так, отут щось є. Треба це все відкривати, забрати. Sebastian, Це ми забрали. ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Так, це я теж забираю. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe Мені you. інтересно, тут... Ні, тут Гаррі Поттера нема, це Without both до of you, we'd never have made it 200 this років, far. як We were історія lucky. почалась. We could have died. Це за We must 200 swear років. never to do this again. Так. О. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Ні, Дамблдор прийшов на факультет. Ну, це розробники казав. Потім через 10 років, як це сталося. Потім уже прийшов Дамблдор. Понятно, що Дамблдор прожив 200 років, але ніхто не знає, коли він саме прийшов в Хогвартс. Так. Якщо що, то я можу вернутися сюди, да? Так, що тепер по завданням? Так, тепер фігом. Треба зустрітись. Так, а де вони? Ого, аж мапа світу. Ого, аж тут. Ніфіга собі. Так, ідемо продамо лахмаття, які у мене тут є. Revelio. Так, нічого. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Так, чим... What do you have for sale? What are we in the market for today? Так, що це він тут? Пір'я? Місяць? Ну, це мені не потрібно. Так, це я продаю. A pleasure doing business Продаю. with you. Продаю.
Так, ну, все, залишив тільки Have I розшарф. mentioned you're welcome to stop by any time? Так, треба в якийсь будинок аж Ревеліо. вернутися. От сюди. Там є статуетка. Mine. Aloha Mora. Тут є статуеточка. Якраз мені вона й потрібна. Так. Блін, взагалі нічого цікавого взагалі не дають. Confringo. Ой. Wonder who lives here. Так, чекай, я хочу... Я хочу... політати на ньому. Прикольно. Польот нормальний. Так. Всі завдання тут виконано. Спорядження. Речі, таланти, збірник. Тут все є. Завдання. Все, залишилося завдання і все. Так. Over here. О, тут є де сохранитись. They never see it coming. Descendo. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Мінус. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. В смислі через головні? Я через головні ворота хочу зайти. Що? Ви що думаєте, я тако просто... Не. Не. Що думали, я тако просто зайду, чи що? Я з бійкою буду заходити. Блін. You can't stop Ranrock's rebellion! You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Descendo. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Accio. Placing. Repulso. Все, є. Revelio. That's our way in. Bring me a dozen humans. Так, Wingardium Leviosa. так. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So,
Unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield. Bring me the child. Що в нього за сила така? Цікава. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Погнали. О, Any special words you want me to pass on to your mum? ти ого! Оце ти зря сказав, братан, оце ти зря сказав. Ой! Не. Ой, не побачив. Ах ти ж подло! Так, того лучника треба від це. А, перезарядка. Не. Так. Не. Так, є. Так. Оп, це ми забираємо. Revelio. Так, а що тут є щось? Так, треба ще пробігтись тут, чи щось є. То можливо буває, що... О, я що казав, що буває, що можу пропустити щось. А, воно в домі. О! О! Фу, я вже думав, вже все, баги-лаги. Так. Забираємо, це забираємо. І це ми теж забираємо. Revelio. Тут нічого нема, да? Так. Оп. Ну, а ти вже тут? I suppose that's the quick way down. Так, що це таке? Revelio. Що це? Levioso. Левіос. Levioso. Ну і? Ага. Заходимо сюди. Так. Goblin Revelio. tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Що це таке? Luma. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here?
Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they... Where is that portrait? Так. I heard something. I was hoping that was you. Ага. А, треба через... А, вот ти через... Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Я готовий. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Так, ну вот это. Полетіли. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Так, друге випробування. Так. Revelio. Так, що тут треба? А, треба мені от туди. О! Вень і... Я тут, а... Тут нічого. Тут теж нічого. Ага, вот воно. Wingardium Leviosa. Так, а тепер мені якось треба достати від це. Оцей. Reparo. Wingardium Leviosa. Воно типа отак може бути? Ні, так не може бути. Так. Так. А що, можливо, тут воно? А, вот він тут стоїть, да. Wingardium Leviosa. Ну, понятно, воно вот так має бути. А, вот оце. А що, я це не можу взяти? Поки що. Да, не можу. Мені десь отут треба. А так. Ось тут я виходжу. Revelio. Нічого нема, ні, нічого нема. От тут є. Тож воно не піднімається вище. І як мені туди запригнути? Так, а тепер? Тоже не піднімається. Не. Leviosa. Accio. Glacius. Repulsor. Так, і що тут треба зробити?
That Aha. pillar is blocking the path. We'll need to move it. А, капець, я не можу. Тоді... Та теж закрито. Reparo. Блін, капець. Так. Levioso. Accio. Glacius. Repulsor. Ні. Descendo. Defender. Confringo. А-а. А що тоді треба зробити? Accio. Хм-хм. І цей куб я не можу ніяк його витягнути, поки що від... Wingardium Leviosa. А, через верх. Понятно. Найс. Так, і мені треба от... Його от тут покласти. Так, а дальше? Мені от цей куб якось треба перенести. Wingardium Leviosa. Так. Ну, а чого ти дуєшся? А якщо його через портал пронесу? Вот. Тоже нічого не поміняється. Тут тоже вообще нічого не міняється. Чи мені от сюди треба просто його покласти? Ага. А ну. Так, зараз попробую. Чи я не... Ні, ні, не впади. Так, блін, є ж цей куб, да? Ні, не цей. Wingardium Leviosa. Так я її взагалі не можу тронути. А, вот воно аж тепер піднялось. Так куди ти падеш? От тут тако. А-а, не піднімається. Все, це на все, що воно піднімається. Wingardium Leviosa. Блін. Та і не допригну я тут вообще. А, мене вообще закинуло. Поки що я взагалі не розумію, як його пройти це завдання. Що треба зробити? Чи мені нажати це треба? А ну ще раз. Ні, поки що теж нічого. Блін. Та ж я тільки що пройшов. Wingardium Leviosa. Так.
Так, сюди. І от сюди. Ну і що? Тут теж нічого. Lumos. Льомос теж ні. Це ні. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Та от тут, але що з цим робити? Не поняв. Wingardium Leviosa. А! Капець. Ого. Просто треба було вдарити. Так, я поки що ставлю от тут. От тут. Вот. Вот. Expelliarmus. Так, не то. Wingardium Leviosa. Тепер Вінгардів Левіоса. І мені якось тепер туди треба запригнути, але як? В душі не чаю. Як мені тепер туди запригнути? Давайте подумаємо, як би запригнути туди. А, все, я вже поняв. Зробити вот так. Expelliarmus. Ти чого ти міняєшся? Wingardium Leviosa. Вот. Вот. Я, конечно, попробую. Но не варіант. Не, не варіант. Ну воно десь отут піднімається, аж прямо наверх. Там вниз, а тут наверх. Блін, я хочу це випробування пройти. Мені потрібно то. Wingardium Leviosa. Це десь отут то має бути. Так, тепер. Ось тут. Тихо, не падай. Та не падай ти! Капець. Я случайно впав. Ну от, і воно мало бути так, і я можу запригнути так. Ну, походу, так не виходить, так як я хочу. Блін, приходиться все. А, ні, вже не все заново. Воно тут як було, так і є. Вот, а ну подивимося, якщо я отут. Wingardium Leviosa. Давай пробуємо тако. Але чекай. Блін, я хочу той сундук
Я хочу той сундук, і я не знаю, як до нього добратися. До того клятого сундука. Ну от цей ящик, цей ящик взагалі не... Нічого. А ну як... Ай... Оу. А якщо я тут таку ударю? Тихо. Вот. Так, а де той ящик? Не поняв. Не поняв. Is there any way to reposition this archway? Не поняв. А де ще один ящик? Один є, а де ще один? Що? Що? Одного ящика. Ящик пропав. Ну і що, воно взагалі нічого не міняється. А, воно тільки цього міняється. Та капець, ящик пропав. Все, торба. Я ящик потеряв. Капець, я думав, як би туди за... Ну, нічого не вийде. Привіт, Тулі. Давай. Не. Ой! Ой! Не то нажав. Не то нажав, місклік. Не. Ай, не то. Все. Все. Так. Revelio. Ну і... Опа. I believe I need to proceed to the left here, but how? Вот. Revelio.
Так. For me to grab onto. Ага, тут є. Так, є. Вот. Ага. Wingardium Leviosa. Вот. Тако. Так, Опача. Revelio. Так, тут нічого. Отут є щось цікаве. А, відти я прийшов. Капець странно. А, арка така странна. Leviosa. Accio. Glacier. Repulsor. Descendo. Defender. Confringo. Ой! Привітик. Descendo. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Glacier. Repulsor. Repulsor. Leviosa. Так, є. Так, ну це я виходжу звідси. Wingardium Leviosa. Так. Wingardium Leviosa. Лаги-баги. А. Вот, все. А що тоді треба зробити? Якщо воно не проходить сюди. Lumos. Reparo. А, я просто зняв цей. Та й все. Окей.
Я думав, тут якісь завдання, а тут просто зняти його. Так, погнали далі. Revelio. О, тут босс. Тут босс. Ой. Та ёпрест. Тихо. Так, тут ще один. Є. Оу. Привітик. Та ёпресте, это ж... Ой! Та блин, та ж... Капец. Ой. Та блин. Так. Ой, він попав.
Ой-ой-ой-ой-ой. Рано нажав. Так. Так і є. Ого, є українська мова, це прям топчик. Привіт, Рома. Да, є українська мова. Гаррі Поттер українською мовою. Hogwarts Legacy. Так, погнали. Revelio. Так, що тут є? Ага, от тут є сундук. Так, спогади. Так. Що він нам покаже? Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Щас батя не в Father восторгі. hasn't spoken since my brother died. Не дуже такий On my радісний. travels, А, I да, confirmed та ж це that ця, which I've що always believed. син, типа, брат We помер. have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Якась странна магія. Дуже странно. Так, все, покидаємо випробування. Странно. Дуже странно. Що ж це за магія така? Вона витягнула його, типа. Ну що, ну, типа, біль, жалість. От оце вона з нього витягнула. You're back. And in Де one працював? piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path.
Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Да. What was the glowing strand that Isadora Мені pulled теж from her цього father's цікаво. chest? It was pain. А, біль. You will understand more Oh, about да. her actions as you complete the trials. Вона витягнула I'm біль. ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating Ні, звуку headmaster? поки що нема. Indeed, I should. I shall confirm that Тільки everything is in субтитри. order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Так, поговорити з професором Фігом. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Так. Зима. Ого. Зима в Хогвартсі. Так. Revelio. Так, ще плюс одне завдання виконано. Так, а ну, може там щось наверху є? Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with... Revelio. Так, вогонь і пісок. Ну тут лише тільки зовнішній вигляд міняє і все. Во, з Діком треба поговорити. От оці треба. Блін. Тут який 26-й, я 25-й, ну ще трішки залишилось. Пробувань. Битва. Є, забрав. Дослідження 4. Угу. Так, йдемо в кімнату.
task to teach you the exploding charm. О, бомбардо. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Бомбардо. Нарешті. Так, ідемо поки що поговоримо з Діком, а потім йдемо вивчати бомбарду. Блін, я вже хочу бомбарду. Бомбарда прикольно. Spare a moment. Deke has an idea. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Врятуйте самця та купіть чаротворення для... Мені треба подивитись, які у мене тут. Тестрал. Дівчинка. Ага. Мені треба тестрала хлопчика. Мапа світу. Тестрали аж тут. Ого. When the war is over, goblins will rule over. Так, полетіло. Завдання виконано. А, вот сюди. If only I could get my hands on fake bullets. А вот ти тестрали. Є. Settle yourself. Revelio. Так, ну мені треба тестрал. А це вот тестрал. А я ж можу в інвентарі подивитись, так? Вот. А, це тестрал. Тестрал дівчинка. А мені от того треба. Так. Дівчинка. Боже.
А, вот і пацан. Є. I'll look after you. Є. А тут є завдання якраз Мерліна ще. Тут є ТП. Revelio. Привітик, що ти тут робиш? Так. See if there's something you need. Що я йому можу продати? Оцього мені не потрібно. Не потрібно. Стара, да, в карман. В карманчик. Так, ну... Блін, невідомий, рідкісний. Ну, That's been a pleasure. так, ідемо виконуємо завдання Мерліна. Так. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Так, і... А, мені треба... Ну, поки що розберусь з цими, тому вони мені, походу, не дадуть. Ой. Не. That's the student who uses strange magic. You... Це? You've one less follower, Ranrock. Studying Salazar Slytherin's spellbook. Так, Meet me in тепер the мені undercroft. треба I found something. оцей м'ячик закотити от сюди. Так. Тук. Ну давай, ну що ти тиснешся? Капець. Давай. Є. Так, ще одне завдання Мерліна виконано. Так. Дальше мені в Хогвартс. Ні, не в Хогвартс. А сюди, да? А, да, купити треба. Треба буде купити. Ну, чекай. Що я хотів? Я хотів спочатку піти. Отут відкрити от оцей. This could prove dangerous if I'm not careful. Is that you, Royland? Так, я думав так. О, все. Що ви, пацани? Ой. Кинула. Падла. На. Де ти там? Ну де? Сюди ходи. Є. The beasts around here can sleep a bit easier now. Опа. Опа. Тут у нас є
Да, а де другий? Це дівчинка, мені потрібен хлопчик. Це хто? Тоже дівчинка. Так, дівчинка. Ну от вони тому десь літають. О, є, знайшов. Є. Так, хлопчика ми зловили. Так, де той сундук? От сундук. І тут якесь завдання, ну окей, потім вернемося до нього. Так, селище. Take your time looking about. Plenty of wonderful Так, books to stoke a чототворне. curious Ага, mind вот воно. like yours. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Годівничка. Сіті, да? Ну от оце треба Nothing like finding just the right купити. thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Hogwarts. І сюди. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Так, ну пішли. А, тут зараз твориться. Оу. Кімната міняється прямо на очах. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ага, це для тестралів. Так. Розплідник. Ого, які великі. Так, а може десь його... Де його можна десь покласти? Я думаю, от тут можна дивитися. Тут якраз прикольне місце виходить. Во. Так, і...
Все, взаємодія. Ну все, я створив. Так, ну все, я типу використати. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Ну це Then use півгодини. the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Це прям півгодини. Йдемо поки що цим, хавчик. Дамо. Де вони ото? Тут прямо ж сидять. Так. Так, який він за? Ага, він такий аж. Ну, я думаю, тут би щось тут покласти біля води. Ну от. Все, хавчик є, вони пішли собі поїли, потім водички попили. Нормас. Вони поки що хавають. Так, залишилось мені знайти. Ви серйозно? Капець. А, це Ніфлер. Ніфлер. Тільки. Так. Вот би ми... Да, вот би мені теж так. Та то, наверно, я думаю, за всіх так. Так годувати котів, а? Собі просто паличкою змахнув і погодував. Так, ну, а цим тестралом, наверно, ми тут покладемо. Вот так. Все, тестрали мають що хавати. Ну там, блін, чекати дуже довго, поки вони там винесять його. Так, завдання. Бомбардо. Ідемо вивчимо бомбардо. О, там є в тіні. Там є ще в тіні завдання. Блін, 26-й треба. Завдання. Є, і винагород зовнішній вигляд спорядження легендарного маску. А що треба зробити? Виведіть унікальних істот, і тоді мені масочку дадуть. Тут мені врятуйте 10 звірів, врятуйте... Ага, тут вдосконалити своє спорядження потрібно. Понятно, понятно. Отримайте діріколь. Діріколь, а де він діріколь цей? Мапа світу. Діріколь тут. О, тут якраз вже є цей випробування Мерліна. Зробимо вже і випробування Мерліна. I've always said that travel broadens the mind. Де він? Ага, воно тут. Тихо.
This looks intriguing. Так, ну спочатку ловимо дівчинку. Бень. Капець ти, падла! Вот ти відки виліз. Падла. Капець. Взяв мені розпугав всіх. Є. Так, диреколь є один. В інвентарі подивитись. Так, це диреколь хлопчик. Мені тепер потрібна дівчинка. А от і дівчинка. Є. Settle yourself. I mean you no harm. Так, далі йдемо робити завдання Мерліна, але тут я бачу. Тут є ці падли. Треба з ними розібратися. Ой! Блін, місклік. Сюда ходи. Це у нас. Нос. I know a Merlin trial when I see one. Раз, два. Де ще 3, 4. На, не достає. Достало. І... Де ще є? Так, йдемо подивимося, де ще є. Ага, вот де. Да, це посліднє? Да, посліднє. Ну, поки я вот тут, я можу вот так зробити. Так, і... сундучок забрати. А, це не сундук. Капець. Та йоперст. Abandoned long ago, no doubt. Де ще є один? Ага, там походу, да? Ілі я не бачу, де ще? Ні, то не то. Я що, в очі долблюся, ілі що? Я не бачу. Де? Де ще один? Нема.
Не розумію. А! Капець вони заховані. Не побачив. Confringo! Expelliarmus! Defender! А що це тоді? Зверху? Зараз виконуємо, де. Who lived here, I wonder? Descender! Defender! Confringo! Expelliarmus! Та йдем? Не очікував? Так, ідемо, наверное, виконуємо це зі старою магією. От один тут. А, ні, внизу. Ну йдемо поки що тако. Revelio! Так. Ugh. Shame you're so foul. Є. Є. That wasn't too hard. Ще одне завдання виконано. Так, і де ці гігантські павуки аж тут. Ну тут треба зараз летіти. Опа. Revelio! Descender! Defender! Confringo! Potato! Так. Expelliarmus! Це де? Confringo! These rocks have seen better days. Так, ну тут нічого, да? Нічого. Accio! Revelio! А, тут є. Сундучок. Glacier! Accio! Confringo! Вот. Revelio! І більше тут нічого нема. Оу, знов. Ой, да, Хогвартс Легасі. Нормас, нормас. І це ігра. Хорош, хорош, пацани.
Хорошу ігру зробили. Да, мінус ігра. Хорошу ігру зробили. Нічого не скажу. Хорош. Хорош. Капець. А це, я не знаю, який це, ну, який це місце на фоні. Це просто я знайшов в інтернеті і його просто поклав. Hogwarts Legacy не запускається. Хорош. Хороша ігра, пацани, хороша, купляйте. Купляйте, хороша ігра. Рекомендую. Капець. Та за що? Ой, підготовка шейдерів. Ні, воно запустилось. Да, лиш поки що не то вікно запустилось. Так. Ще там підготовка шейдерів, іде підгрузки. Хогвартса. Хорош! Хорош! Вона знов крашнулась. Вона знов крашнулась. Капець! Зараз ще одна попиточка. Так, чи рекомендуєте ви цю ігру? Ні, не рекомендую, вона не запускається. Капець. Нормас. Заклинання, да? Хороше заклинання. Так, а тепер ОБС, будь ласка, злови Хогвартс. Во. ОБС, хорош. Капець, це перший раз, що вилетіла ігра. Це перший раз. Що вона крашнулась. Капець. Ну, нормально. Я думаю, зараз... О, все є. Я думаю, зараз знову крашнеться. Так, ідемо, зробимо ще одне тут завдання Мерліна. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Давай. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Где бабочки? Бабочки. Так, перше. Lumos.
А от ще є. Я в корчах застряг. Опа! Ви бачили? Капець. Тільки що була прорисовка текстур. Капець. А що, ігру не можна було доробити нормально? Чому вона лагає? Чому шейдери підгружаються? Капець. Так, а де ще один? Так, один тут, а от тут. Так, і один має бути. Вот тут. Так, ще одне завдання виконано. Там. Так, погнав. Так, ну я надію, зараз ти не вилетиш, да? Давай без цих приколів. Who lived here, I wonder? Чух, чух. Так, Мерліна борода. Ух, а тут противники ще. Давайте розберемося з вами. Ой! Я не то нажав. Не та розкладка. Поньк. І нема пацана. Ой! Та йопресте, шо? Раз, два, три. До побачення. Your poaching days are over. Revelio. Так, о, тут у нас є. Це ми забираємо. Це ми теж забираємо, і це ми теж забираємо. Так. Ай, я думав, воно тут, але воно не тут. Так, о, вибуховий скарб. То, що потрібно. Якраз ми зараз вивчимо бомбарду. Reparo. Раз. Revelio. Ти ще? Що це таке? А. Aloha Mora. О, його ми... Блін, я думав, зараз зможу його врятувати. Так, ще одна статуя десь має бути. Тук-тук-тук-тук-тук. Да, значить, тут теж чи що? Де вона? А, вот вона де. Так, ще два випробування залишилось. І буде збільшений інвентар.
Так, інвентар треба. Пим-пум-пум. Йдемо до цих поздороваємося, так привітаємося. А то некультурно. Тихо, ти вогонь підняв, у мене аж екран потух. Є. Так, ой, да, я ж можу тепер цей шарфік покласти. Вот оцей. Так, ми це забираємо. Не потрібно нам. Так, а що тут? Тут нічого нема. Тут теж нічого. Тут теж нічого цікавого. Done to helpless beasts. Revelio. Так, ми ще один лагер ми зачистили. Так, а хто це? Какого мені... А, мені цих треба жабів ловити. Так. Assignment's all finished. Так. Що ми тут? Ну, тут нічого цікавого. Так, речі. Так, а по талантах... Так, залишилось вивчити Авада Кедавру і... Імперіо. І Імперіо. Levioso. Accio. Glacius. Descendo. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Ох, там ще одна жаба. Капець, їх так багато. Тихо, тихо. Levioso. Accio. Glacius. Descendo. Defendo. Блін. Блін, тут ще одна. Ніфіга вас тут багато. Ого, вони ще й такі непробиваємі. Капець, їх тут зграє. Та блін! Блін, ХП закінчилося. Капець, і вони мене зараз задушать. Ну його в баню. Якісь жорсткі жаби. Так. Чекай, що там протягом дня? Понятно. Мені треба в Хогвартс.
Тут завдання Мерліна, ну потім я виконаю. А, все, я вспомнив, куди мені потрібно. Мені ж потрібно для зілля зробити цю штуку. Мені от потрібно от сюди. А, блін, я в бою, я не можу ніяк. ТП зробити. Я вже думав, зараз лагане знов. Я такий, о, капець, нормально. Я думаю, зараз лагане і капець буде. Та блін, мені ж не сюди треба. Так, і ми зробимо зілля. Так, погнали. То в мене 0 зіль. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Так, що йому треба? Оце все продаємо, що тут в мене є. А, ні. Перчатки ми не продаємо. Так, де це? Ні. Чого садового ствола? Ні. Вот. 5 малими горшками. Ні, мені не потрібно. Те подібне сто для зілля варіння. Вот, оце я беру. Якраз мені. Якраз оцей стіл буде вообще в кайф. Так, Хогвартс. Сюди. Треба наварити зілля. Так. 4. Так, ну де мене? Ну, походу я покладу його тут. Чи не тут? Ну, походу, да, я собі тут його затикну. А ну, яка тут є ще для цікавості. О, це прикольно. Так, є. І тепер мені потрібно... От оце. Походу. Де б мені оце покласти так? Щоб воно мені не заважало. Думаю, от такого. Блін, і тут воно мені заважає. Де би так покласти? Ні, біля цього... Ну, от можна отако біля цього покласти, щоб було один напроти одного. Але більше отуда заглиблено. Все. Так, це ми все забираємо, це ми забираємо. І тут садимо золото. Да, оцей золото чи ні? Листя золотосячника. О! І тут ми теж. Мандрагори, ні, мені не потрібно. Це теж от так. Так, забираємо зілля. Забрати ще зробити. Забираємо ще зробити.
Скільки? 6 вже є. 6 є. Так, ну все, и последний. Да, последний. Чотири, 3, 2, 1. Є. Ну все, більш-менш так нормально. Так, тепер мені треба от сюди. І тепер от сюди. І вивчити бомбарду. Бомбарду. О, а що ти не... Ні, не працює? Aloha, Mora. Так, о, тут є ці. I'm now, demi guys. Є. Забираємо все, що тут є. Rebellion. Протягом дня відвідайте... А, мені треба зробити отак. Блін, ну це фігня теж. Зробити М. І зачекати зміну дня. Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm terribly fond of all the... I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Так. Nice and steady wand movements. Remember, the Погнали. exploding charm is highly volatile. Бомбардо. Well done. Так, замість чого би поміняти це бомбардо? Ну, я думаю, замість... Це не так і багато урону Let us put наносить. it into practice, shall we? Bombarda. Go ahead. Отак. А бомбардо якраз Cast the spell прикольно. just like that every time. Assured and in control. Так, далі завдання. О, тут тіні. Так, залишилось що? Блін, я забув виконати завдання. Це треба. Вони вже там мали би вже розмножитись.
Треба ж десь доробити це завдання теж. Так. Так, він є тут. А, все, ще одно тестрало туди, так? Ава, є маленький тестрал уже. Привітик! Блін, прикольно. Прикольний такий. Так. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Так я вже все зробив, я щось не поняв. Ну, типа, я в розплідник закинув. Де це? Де це? Во. Ага, тепер дитя. Тепер треба його нагодувати. Капець. Де це дитя мале? Вот. Ось мені треба поміняти на... Вот оце. I should let Deke know about the newborn Thestral. Все. Тепер поговорити з Діком. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Так, є це завдання. Так, тепер мені треба от сюди. Clockwise. Revelio. Так, є. Тан-тан-тан. Знову Півс там над кимось іздівається, да?
You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Так, і я не сказав ні слова. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Давай. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Що стало з батьками I knew his Себастьяна? parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Так. Ну давай. Ну, якщо тако судити логічно, то да, ця книга якась, ну. Странна. Вона може зробити як погано і як, напевно, найкраще. Ну, зважаючи, яка у Себастіона ситуація, то. Блін, можна і сказати, що дає Себастіону надію, тому що він хоче спасти свою сестру, яка тяжко хвора. Я думаю, що ця книга може допомогти. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Все? Що? Revelio. Ні, нічого більше. Ну от і Себастьян, да? Ні? Ми з ним спілкуватись не можемо, да? Окей, ну, чекаємо завдання, коли прилетить завдання від Себастьяна.
подивимося, де це. Ого! По світу. Це тепер йти сюди. Ідемо це завдання зробимо. Так, треба якраз отут сохранитись. Так. This place has seen better days. Так, є. Угу. Да-да, пацани, да-да. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Куди? Пішли. A centaur. Tread carefully. Кентаври. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure.
But look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been gone long. Так, отут щось є. Pelts. Poor beasts. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. A more hushed approach. It's Totalis. I heard something. Loud as a troll you are. Так. I've heard centaurs quieter than you. Descendo. Descendo. Confringo. О! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. What in Merlin's name? Are those dragons? Ого, бої драконів. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Pathetic! Gringo! Accio! Glacius! Bombarda! Descendo! Defendo! Confringo! I'll never get you. Так, є. Revelio. Оу! Капець. А, сюди я не можу йти. От сюди потрібно. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Descendo. Defendo.
Є. Revelio. Так, що тут є? Так, а тут що? А. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Revelio. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha Mora. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Someone. Afraid to fight? Don't think you'll get it out of here. Incendio! Incendio! Ow! Leviosa! Accio! Ай! Блин. Да ёпрсты. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Ой. Так.
way. Вот, випустили дракона тепер. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, завдання, да? Є. А що це дає? Захист протегу. Це просто зовнішність. Ще 2 завдання. Три. П'ять разів. Так, і тут більше нічого такого цікавого нема. А плащик вообще ну такий собі. Ну от давай краще, от це поки що змінимо стиль. Так, збірники. Понятно. 9 із 9. Це... Раз. Так, завдання. Льотні випробування. Трансформація. Так, ну я думаю, ти виручай комнату. Або може по дорозі тут є завдання. 1. О, от тут якраз 2. От сюди ми і летимо. Збільшимо якраз інвентар.
It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. After Revelio. Thus far in the term. Perhaps I shall scout around Felcroft. Thinking in terms, haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Так, це не тут. Ну, мені поки що от Oh, цього. I'm going to enjoy this. Я потім до вас прийду. Ha ha! Time to teach someone a lesson. I know a Merlin trial when I see one. Lumos. Так. А що ви? Revelio. Так, і ще один. Тут, бабочки де? Воу, ну да. А де ще одні бабочки? Revelio. Ага. Вот ви де. Lumos. Так. These Merlin trials won't get the best of me. Так, ну і тут ще одне завдання. Що тут треба зробити? Закотити м'яч у лунку. А де лунка? Лунка аж там. А, вот сюда можно, да? А, вот де вон. Всім. Як він довго котиться, це просто капець. Є. Ще одне завдання Мерліна виконано.
Так, тут потім 14 треба. Revelio. Так. Confringo. Так, тут є. Revelio. А що тут таке? Bombada. Revelio. Якісь завдання, але непонятне поки що. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we Tak. go to the Three Broomsticks? It may finally be safe since we Beefs. rescued the dragon from Horntail Hall. Ну все, друзі, я думаю, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім дякую за спілкування в чаті, всім на добраніч, пока-пока.